पैसा बाहर मेडिकल भाई लाइट बस कौन चेन छिड़ चेन छिड़ हाँ ये खसी पड़ू मोर पाउज मोर ढिला हो गलानी हेल्ले भाईना तक नौना छुआटी गुडू भी आम सागे सका सब बाहर मेडिकल जीव बोली चलला दुष्टामी देख दुष्टामी समय देखन तार समझे ओभर कथा जी तुम कही ताठ हाँ कौन एमतिया कथा ता कथा नुह तो चिड़े से चिड़िले ना भजला चिड़े ए गुडू सेठी बसिबू आम आसलु मेडिकल थायरॉइड टेस्ट करने थायरॉइड होता ठंडा होता सार कहते कि तुम थायरॉइड टेस्ट भी कर तो आसलु मो जा पु आसलु सरीगला ठंडा हाँ ए लिप्सा आसले हाँ मेडिकल आसला भजा हो लिप्सा दीदी रोसे कदली आलू भाजुंट ये थोई टमाटर खटा हे बोली डालमा सरला छुंक दिहब भातटा सरीगला लिप्सा दीदी भजाटा भारी सुंदर चिकणी भाजती भारी
ଆଉ ସବୁ କାନ୍ଦର ନା ନା ସବୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଭଜାଟା ଭାରି ଭଲ। ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କହୁଛି ଲାଜ ମାରୁଛି ତାକୁ। ଚପଲ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚପଲ ସିଲେଇ ହେଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଚପଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଚପଲ ସିଲେଇ ହେଉଛି। ଚପଲ ସିଲେଇ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁଡ଼ର ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ଚପଲଟା ଏଥର ସିଲେଇ ହେଉଛି। ବୋଉଙ୍କର ଚପଲ ଫିତା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ସିଲେଇ ସେ ଫିତା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ କଭର୍ଟା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଲାଗିଲା ସବୁ ଆଉ ସଜରା ପଚରା ଆଉ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।